Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak bro. Nah, tapi macam sebelum tu pun saya udah banyak lah konten-konten berbagi juga di Indonesia. Keluar masuk lah. Keluar masuk. Kerana apa? Kerana apa saya banyak ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Bukan barang apa nak cari tunjuk nanti kau tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Abang Belon telah disahkan mengalami keretakan tulang belakang akibat daripada kejadian yang berlaku di Jalan Tunku Abdul Rahman menjelang beberapa hari sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kita semua tengok video yang viral itu, sekumpulan penguat kuasa pergi ke arah Abang Belon dan akhirnya berlaku sedikit pergelutan. Masalah bekalan beras sekarang ni dah cukup untuk buka mata kita semua pasal food security. Saya sendiri pergi tengok kat beberapa kedai. Susah betul nak dapat beras tempatan. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang belakangan ini muncul fenomena sejumlah influencer Malaysia yang membuat konten sosial di Indonesia. Mereka kerap mengunggah video saat memberikan bantuan kepada pedagang kecil, pengemis, hingga pemulung. Salah satu alasan yang sering diungkap adalah karena di Malaysia, susah mencari orang susah, sementara di Indonesia lebih mudah menemukannya di jalan-jalan. Alasan ini terdengar masuk akal di permukaan, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, ada beberapa hal yang patut dikritisi. Benar bahwa secara jumlah, Indonesia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa tentu memiliki angka absolut penduduk miskin yang lebih besar dibanding Malaysia. Akibatnya, keberadaan pedagang kaki lima, gerobak dorong, dan pemulung lebih sering terlihat di ruang publik. Namun, bukan berarti di Malaysia tidak ada orang yang hidup dalam kesulitan. Berita tentang krisis beras, larangan tukang petai berjualan, hingga kasus pedagang kecil yang dipukul saat mencari nafkah menunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah di Malaysia pun menghadapi masalah serius. Perbedaannya, kondisi itu mungkin tidak selalu hadir dalam bentuk kemiskinan jalanan yang mudah ditangkap kamera. Jika alasan utamanya hanya mudah mencari orang susah, narasi tersebut terasa setengah benar. Sebab, faktor yang lebih kuat justru ada pada pasar penonton. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Konten bertema kebaikan, membantu orang kecil, dan sedekah, terbukti mendapatkan sambutan luar biasa dari netizen Indonesia. Apalagi Indonesia secara konsisten menempati peringkat pertama dalam World Giving Index sebagai negara paling dermawan di dunia. Kultur ini membuat masyarakat lebih mudah tergerak, berempati, sekaligus memberi perhatian besar pada konten bantuan. Bagi seorang kreator, tentu hal ini adalah lahan subur untuk menaikkan nama dan popularitas. Melihat kenyataan ini, masuk akal jika influencer Malaysia lebih memilih membuat konten sosial di Indonesia ketimbang di negaranya sendiri. Pasarnya jauh lebih besar, keterlibatan audiens lebih tinggi, dan potensi viral lebih besar. Dengan kata lain, bukan karena di Malaysia tidak ada orang susah, melainkan karena di Indonesia lebih mudah mendapatkan perhatian dari penonton. Fenomena ini menggambarkan bahwa dunia konten digital seringkali bergerak bukan hanya berdasarkan niat, tetapi juga strategi. Membantu orang lain tentu baik, namun penting juga untuk jujur pada motivasi di baliknya. Menyederhanakan alasan hanya pada mudah mencari orang susah, justru menutupi kenyataan bahwa konten sosial di Indonesia menawarkan panggung yang lebih luas dibanding Malaysia. So, which are the most generous countries in the world? Coming in at number 3 is the United States of America. And at number 2, well, that's the very country where Dr. Biden was speaking from last week. Yes, it's Kenya, which just goes to show you don't need to be rich to be generous. And the most generous country in the world, well, that's Indonesia. It's a country where the practice of gotong royo is embedded across all its cultural practices, which makes it, per person, the country with the most generosity all around the world. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데
우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다. It is also a day of remembering the poor and the less fortunate. And that is why as Muslims we're required to give Zakatul Fitr before we come to the Eid prayer. 적지 않은 이슬람 국가들이 이 자카트를 아예 세금으로 걷고 저소득층을 위해서 쓰기도 합니다. 네. 이슬람 문화권에는 기부 문화가 자리를 잡고 있는 것 같은데요. The one thing I don't understand is why Indonesians are so nice. Because when Malaysians try to claim rendang, I always imagine if, like, I don't know, French people would say, oh, pizza is French. Like, if French people, and you guys are like, yeah. Like, you're almost like he's the annoying little brother. You're just like, fuck it, just say whatever you want. You're wrong, but whatever. Like, if France would come out and say pizza is French, we would march on France. And we would take a shit on every croissant that we see. Like, no.